السلام عليكم كوكو tout le monde. Alors اليوم قررت ندير معكم الخبز tout simplement. recette simple سهلة خفيفة ظريفة و une recette اللي أي واحد كيحتاجها وأي واحد يبغي يديرها وش حاجة اللي ما كتخطاناش في الدار bien sûr. Alors voilà, j'ai décidé de faire avec vous aujourd'hui une recette de pain. Enfin, il y a plusieurs recettes. J'espère que j'aurai l'occasion de faire avec vous plein de recettes de pain. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette la plus simple, la plus basique, celle que j'utilise chez moi tous les jours, presque tous les jours. Voilà. Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin de à peu près 700 à 800 grammes de farine complète. Vous pouvez la remplacer par une farine multicéréales, par une farine blanche, par un mélange de farine multicéréales et farine blanche, en fait ce que vous voulez, un mélange de farine. Après on en reparlera et on aura certainement l'occasion de faire du pain avec d'autres farines. Alors on aura besoin aussi de 20 à 25 grammes, disons, de levure de boulangère, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai ici à peu près 400 ml d'eau tiède, mais vraiment tiède, il ne faut pas qu'elle soit chaude, sinon elle va brûler la levure. Et si on aura besoin de plus, j'ajouterai au fur et à mesure. فوالا الوغ كيما قلت لكم كنحتاجوا تقريبا 700 حتى 800 غرام ديال الفرينه. انا هنايا خديت الكومبلي الفرينه بالنخاله ديالها القمح بنخالته. عندنا 20 حتى 25 غرام ديال الخمارات الخبز، معلقه صغيره د السكر، معلقه صغيره د الملحه، معلقه كبيره ديال زيت العود، زيت الزيتون، وتقريبا هنا عبرت شي 400 ملل ديال الماء دافي بيان سور، ما خصوش يكون سخون، وإلا احتاجيت كثر راه غنزيد كثر. فوالا دونك انا نخليكم مع لي زيتاب. غندير هادشي كله اليوم غنستعملوا العجان. Aujourd'hui on va utiliser le pétrin. On aura l'occasion de faire d'autres pains en utilisant soit juste les mains ou d'autres robots. اليوم غنستعملوا العجان، مي تقدروا تستعملوا بيديكم، تقدروا تستعملوا un autre robot si vous avez، ماشي مشكل. ليسانسيال اليوم انا نستعمل العجان باش دغيا باش نزرب دغيا. يلا نخليكم مع لي زيتاب. غندير لا فارين ديالي في لو بول. alors d'un côté je vais mettre ma levure. Je vais mettre une cuillère à café de sucre. Je vais mettre de l'eau tiède. Je vais verser toute l'eau. Après, je vais laisser pétrir le pétrin un petit moment. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis le sel, je le laisse à la fin. Donc كما قلنا راه درت لا فارين، درت الفرينه ديالي، درت معاها الخماره د العجين، درت معاها معلقه صغيره السكر وخليتها تتعجن شي شويش، والماء بيان سور، وخليتها تتعجن ياك. دابا ملي غادي تعجن موراها غنزيد الملحه ونزيد ديك المعلقه الكبيره د زيت العود. الملحه ما غنزيدهاش في الاول باش ما تبرد لياش الخماره. Voilà, j'ai pas ajouté le sel dès le départ pour qu'il n'inhibe pas la fonctionnalité de la levure. On va laisser pétrir et on va se retrouver tout à l'heure. Vous pouvez vérifier de temps en temps la texture de la pâte. Faut pas qu'elle soit ni trop épaisse en fait, ni trop molle. Voilà, je vais vous montrer après la texture comment elle est.
Donc je vais ajouter maintenant le sel, ma petite cuillère de sel. Je vais ajouter l'huile d'olive. Voilà. Et je vais quand même quelques gouttes d'eau. Juste pour que le sel j'ajoute quelques gouttes d'eau juste pour un peu diluer le sel. Voilà donc انا دابا زدت لكم الملحه وزدت الملحه وزدت زيت العود وشي شويش الماء باش تقدر تذوب فيه ديك الملحه ونيت اصلا غير شي شويش باسكو لا كونسيستانس ديال لو بان عندي دابا راه مزيانه دونك غنخليه هادشي يتعجن مزيان يتسلك مزيان. انا جو فو مونطري ابري لا تيكستور كومون الي غادي نوريكم من بعد العجينه كيفاش خاصها تبقى تكون. ما خصهاش تكون جاريه بزاف وما خصهاش تكون قاصحه بزاف. فوالا جو كخوا كو سا سوفي كوم سا. انا جو فو مونطري لا تيكستور كومون الي كيف قلت لكم. فوالا ما جارياش بزاف en même temps ما مطلوقاش بزاف. Voilà donc voilà la consistance de la pâte. Elle doit pas être trop épaisse ni trop molle. Voilà. Elle colle pas quand je la touche, elle colle pas. Voilà. Donc on va la laisser reposer disons je sais pas, quand il fait chaud on la laisse reposer un quart d'heure, c'est largement suffisant. S'il fait plutôt froid donc ça sera une demi-heure, 45 minutes ou plus. Ça dépend en fait des conditions. Moi ici, je vais vous dire combien je l'ai laissé. Il fait chaud chez moi, pardon. Donc je vais la laisser un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. غادي نخليو هاد العجينه ديالنا ترتاح. غنخليوها واحد ربع ساعه حيت دابا عندي سخون الحال انا عندي. غنخليو واحد ربع ساعه. اما وانتم على حساب نتوما فين كاينين. الا كان عندكم البرد دونك خليوها اكثر على الاقل واحد 45 دقيقه. سينا الا كان عندكم الجو سخون حتى نتوما بحالي راه 4 ساعات جو بونس ولا 20 دقيقه كافيه غتكون كافيه. فوالا انا غادي نخليها ترتاح ياك. انا نغطيها وغنخليها ترتاح ونتلاقاو واحد شي شويش. يلا tout à l'heure les amis. Voilà. Alors donc après une vingtaine de minutes de lever pour moi, voilà la texture que j'ai. Voilà la pâte elle a doublé en fait. هانتوما من بعد 20 دقيقة أنا بالنسبة ليا la pâte elle a gonflé وهي دوبلات. D'abord alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais confectionner mes pains. Alors ملي كانت كتخمر انا j'ai saisi l'occasion وجدت درت الفران ديالي يسخن على درجه مرتفعه. انا هنا درتو على 225 درجه. الا كان الفران بالغاز دونك خصكم ديروه مجهد سي تو سكيا سينا سي تو. فوالا انا دابا درت الفران j'ai mis mon four à préchauffer à 225 degrés. Je vais essayer de confectionner mes pains, voilà. Donc je vous ai montré la texture de la pâte. Je vais essayer de dégazer d'abord ma pâte. Je vais la poser sur mon plan de travail, voilà. Voilà. Alors j'utilise bien sûr un peu de farine complète que j'ai utilisé pour faire mon pain. Voilà, c'est tout. استعملت هنايا انايا شويه ديال الخماره اللي استعملتها انايا باش ندير لو بان ديالي. فوالا دونك غنخويو لو بان نخويوه من هذاك الهواء اللي فيه. et après alors je vais couper des pains صغيورين. Donc, après avoir dégazé ma pâte, j'utilise mes mains. Voilà. Vous
vous pouvez utiliser un couteau ou un coupe-pâte pour couper votre pâte. Si vous n'arrivez pas à le faire, si ça vous colle dans les mains ou un truc pareil. Moi, j'aime bien sentir la pâte sur mes mains, donc j'aime bien utiliser mes mains pour le faire. Voilà. Mon four, il est chaud, juste à l'heure, pour pouvoir cuire le pain. Et le dernier. Voilà, je suis en train de faire mes pains. Je les éteins. En fait, vous faites comme vous voulez. Yak. بغيتو تخليوهم هكا ça va vous donner des pains un peu. أنا بغيت نخبز ديالنا. Moi, je veux faire le pain à ma façon, à notre façon. Voilà. Je vais vous montrer sur le deuxième bâton. Voilà. On essaye d'arrondir en fait. J'arrondis pour avoir des pains ronds. Ça vous colle un peu dans les mains quand vous étalez vos pains, n'hésitez pas à mettre un peu de votre farine. إلا حسيتوا أن الخبيزات تيلصقوا لكم في يديكم زيدوا شوية الفرينة، رشوهم شوية الفرينة وهانتوما دونك vous les étalez هكا غتقرصوهم مدورين، حاولوا تخليوهم مدورين sachant que bon كنقول لكم خليهم مدورين مي راه حتى انا نهار الاول زبلتهم بليزيور فوا راه ماشي من النهار الاول كلتهم مدورين donc il y a eu des dégâts au départ pour moi aussi donc si jamais vous n'arrivez pas, vous ne réussissez pas à les faire rond, tout rond, c'est pas un problème. L'essentiel c'est que le pain, vous allez manger en fin de compte un bon pain fait maison, tout chaud, tout bon. Voilà. أنا أول مرة بون فاش درت الخبز était catastrophique sincèrement. كان خطير. كان bon تاكلوش لله. Mais avec le temps c'est bon. Hein. Avec le temps, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. Alors مور هاد ليطاب هادي خاصكم تخليوه شي شويه شي يخمر ياك شي شويه ماشي بزاف واحد دابا عاوتاني ان كار دور 20 مينوت ولكن الا كان بارد الحال غتخليوه اكثر بيان سور دونك deuxième levée après l'avoir étalé vous allez le laisser lever un quart 20 minutes quand il fait chaud un peu plus quand il fait froid et on se retrouvera après la deuxième levée. À tout de suite. Voilà, après la deuxième levée, voilà le pain, vous remarquez qu'il a bien levé. Voilà. Hantoma, il est
شفتو مور لا دوزيام فوا اللي خليناه يخمر يعاود يخمر ما خليتوش بزاف واحد ان كار دور ولا 20 مينوت با بلوس. ها هو طلع الا بان لكم. دونك دابا انا كندير واحد بتيت استوس الا بغيتو ديروه ما بغيتوش بوغي ليسي. انا كندهنو شي شويش بالماء مي فريمون تو بتي بو دو باش كديك لا بارتي فوقانيه كتولي كروستيون. Donc voilà, moi j'ai une petite astuce, j'induis le haut, mais vraiment d'un tout petit peu d'eau. Vous pouvez le faire avec votre main, il n'y a pas de souci. Et je vais le décorer. Et donc pour le décor, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je fais juste des entailles, un cutter, vous pouvez utiliser un couteau bien aiguisé. ديكورات مهم نتوما تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو. ودابا غندخلوا الخبز ديالنا للفران لو طون اللي يطيب. ابخي غادي نوريكم. Et voilà, je suis de retour avec mon pain qui a fini de cuire. Donc je l'ai laissé au four, comme je vous ai dit tout à l'heure, à préchauffer à 225, je pense. Oui, 225 degrés. Et je l'ai fait cuire pendant 18 minutes. Voilà. Regardez comment il est à l'intérieur. Je vous assure, l'odeur elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Voilà. C'est mon pain marocain à ma façon, au blé complet. أنا رجعت لكم عاوتاني. فوالا ها هو الخبز ديالي طاب على درجة الحرارة ديال 225. وكما قلت لكم إلا درتوه في الفران دو غاز ديروه يعني يكون سخون بزاف. الفران خصو يكون سخون بزاف باش يطيب الخبز بطريقة زوينة. وخليته أنا تقريبا 18 دقيقة. ولكن إلا درتوه كل واحد على حسب الفران ديالو تقدروا تطلعوا عليه قبل وتشوفوا كي بغيتو يكون. ها نتوما هما من الداخل كي داير وريحته رائعه. عرفتو مع الكومبلي كي كيكون عرفتو مع القمح والخبا وهذا. واش غنقول لكم انا غنقطع لكم وغناكل شي شويش. يلا نتمنى تجربوا هاد العصات ولا جربتوها تعطيوني الراي ديالكم واش عجباتكم او ما عجباتكمش. وبغيت نسولكم على حاجه اخرى، واش عجباتكم لا فيديو باسكو سي ما بروميير اول فيديو هكا. واش عجباتكم لا فيديو هكا اولا بغيتوها الا عندكم شي ملاحظات ولا شي حاجه، ولا مثلا الا ما بغيتونيش نبقى ندوز هكا بيلاغ يعني شويه فرونسي شويه عربيه بغيتوها غير بالعربيه اولا نيزيتي با حطوا لي. انا سا ماغونج غير انني نديرها يعني بيلاغ، مي الا كنتو باغيين حاجه اخرى مرحبا يا با سوسي. انا هنا باش نبارطاجي معكم اي حاجه وارائكم محتاجاها وكنتسناها. شكرا بزاف. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine recette Inch'Allah. Et j'aimerais que vous testerez ma recette de pain, et vous me dites comment vous la trouvez. Et aussi si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à donner des suggestions. Toutes les remarques, toutes les suggestions de votre part, ce sont les bienvenues. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.